nyari karak ikakan ben kuat sapu tangan ibu kedede kok mun ki melarat ben setua ki neng seneng neng ben sing ngode kok maka dalam be ida laila ketika acara dalam be bode mba ben babini ben balaki atokar karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang. Walau berjalan dengan istrinya, dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi, makin tua. Ah, lopot colok. Ku tak apal kapi bini kakek galak nare. Reng laki ini itunya burlebur, nalakar orang bini. Maka namun sampai ajalan ben laki nabah laki dengan telah ring bini becek pahat oleh cek kiri normal lah juhu tak parjajam pian ring laki nabah boleh sing udah maka situ apa kun lebur ke ring bini ba menemu janda glowing kaki kiki tero ba ku tak nyampit boralah mon ngenangan je wakun masa ba ya Allah mun tek-tek pada keng ketek lo bisa manusia aja namun lah tua kerso ya ker aja tak masuk terus kurang keadaan terus Allahumma sholli ala Muhammad wan jelas mun kita jelas arebek atas marin ni abu jeret kula tojuk ngaltok deki kula lopot ni arek tojuk jeret Allahumma sholli ala Muhammad sepertama ngireng awal ni perpanggian kaula ajunan kalau bersyukur dan ajunan Allah tojuk ke lubu karena Allah tak pernah ambo apa yang nikmat dak kaula ajunan mulai dari ceke tedung sampai tedung pole bahkan tedung kaula ben ajunan merupakan nikmat saya paringi Allah semoga kala ben isyukuri tambai kala ben nikmat saya tak ke peka nikmat seros terosan seteja saya hadir manter teti ahli swarga tertuli mate lecepon terus masuk surga sampai maksud tabudian ki makin mantir lancing umur sebarokah amin salawat ben salam ireng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto semoga kaula ben ajunan pamasuk ada ke kelompok ben golongan saiki babi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat ketika kaula ben ajunan ampun oleh syafaat maka kaula ben ajunan make sakecek tak kira nyeting dek ka neraka Allah kaula ben ajunan tak kira torasah dek kata sayang karena salah situng faida dari syafaat kak dinto masalah met orang sekotu na masuk neraka pahteti masuk surga menter mebek lain bau na tupare macam apa betul ana oh sarangan nih kah kayak monocer sing ngajak buru sing ngobrol lah kiojan nih kesokan Allah nggih karena sini kehadirin makin ini hula ben panjenengan nih repot karena manti nih makin bek semua melarat lo pada zaman kon mun lambek Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani terkenal nih kah Syekhuna Khalil ni ketuman yentari Pak Bupati abada akhirnya acara mantan atau hari telu malam bekto na tempo na nampere aca habis Pak Bupati ke Syekhuna Khalil nyoon baru kamak leta ujan sareng Syekhuna ni kaingan aki kertas tulis pai beki ni kan sabak yata saat ang cecek ben beto tak kira ujan kalau ben izin Allah acara mantan telu hari tu malam ni keterang padahal ni ke acara ni bekto nampere Beni cuma telu hari telu malam sampai 20 hari Bengkalan ni ke nimur. Padahal sampang banjir Mekah senam Sumenep Ojen. Bengkalan sampai 20 hari. Pak Bupati negetong.
Bah, mak telempas ada. Cak minta ning 3 hari 20 hari. Pak mikir Pak Bupati. Pola tulisan dari Syekhuna Khalil ruak. Pola tak ikalak. Ku tak pah ikalak tulisan si di atas atak nih kan. Pan ikalak pah undum banggalan nih. Peteng pah ocon cek terus. Jadi cang Pak Bupati berarti saya manti tulisan Syekhuna Khalil. Ku tak gengku Bupati ini pah penasaran. Ayat apa sih tulis? Mi pah cek manti nih kok. Ternyata tulis nani bihule kebalik ke sampean nikah amal laki ku lekuk mun sampean andi acara ji apa hilang gila kalau tak kira mantim pian keng nikah cuma kebalik ke sampean bi sampean tak usah ki kebalik ke tetangga tak kok tak parjajo ringi bihule aja saiki nikah sampean saampune buka ternyata beni ayat keng tulisan Arab bacaan senika jadi ngaki Palaang Bupati Raja ongguan deh ongguan kaki cak gopa deh kompor kelopor bekal ongguan nih kan sampian mun tak parjaji mun kulinya gua baik ke bayi mi sampian ke Madura acabis ke Demangan periksanin ke Rakerlor periksanin kaki Nasih periksanin kaki Fakhrul Razi kaki Fakhruddin kaki Cicit Syekhuna Khalil Beonggo'na Syekhuna Khalil teman abri cimat ke Pak Bupati saya tulis nanti kebacaan apa oh iya keng senolis Syekhuna Khalil senolis Syekhuna iya lah tiaki baik pula mun sampai nanti acara lah coba nyari kertas tulis nikah sabak yatas ata insyaallah kirim benlak palak tahun nabi pangeran man muntah atal-talan bagi langger ya apa cak ajen yuk napa kak langsung ngapal nih gini tulis dikit kak oke Allahumma sholli ala Muhammad bentar kau leban ajunan magak bekaan selawan cek pah dalam amunya ilmu kuah ni nah akan tepan dicimat ki buru atal talan tepan dicimat Syekhuna Khalil ni kan cek ni kapan ili kuliah di benek kapal cek cek aja oh lah karena bisa bidekun de kaki mentera oh dia tokang mau di nih kayak ikun dek pelkot oh di langsung tu akhirnya mentera masuk surga benlon salon nambian gini Allahumma sholli ala Muhammad jadi ki ojen kesokan Allah ki tak usah pikiran ken mentera mun tak ke acara lestari mentera tak ojen amin mentera acara terlaksana sempurna amin dan insyaallah nikah termasuk min alamatis salamah insyaallah selamat kabeh makin nikah jadi masalah yang makin ojen tak ojen pasrah ke Allah sepenting sampean dah hadir ki buru ampun mari ngaji ke Habib nggih aslinya gula mun apolong ben Habib Mahdi ni ke gula seneng tak seneng senengnya bulan apolong ben kotrona Gusti Kanjeng Nabi ni ke seneng tak seneng gula bah coba ben apolong ben Habib nikah gula tak okay. Kula pun katipi kan lumayan ya. Lekan engki. Jadi pun kula ongkaman pah ngucap mak celeng. Keng bulan saya adaan pote gila. Ya pah korban nangko aja. Maka tak langkong kula ku mun ngoncang kula boleh. Cak papolong ben Habib Mahdi, papolong ben janda boy kula. Enggak bahaya ta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki minta genteng ngecek kasak. Habib ni kan nah sepak sampung dek Kanjeng Nabi. Pukeng lebet Siti Fatimah Az-Zahra, Sidina Hasan Husain terus ke bawah ni kata agak peka. Kule ya keturunan Nabi kia. Nabi Adam keng tahu jok lebet Fir'aun lebet Abu Jahal tak tahu jernya ladar ke bawah. Mereka keturunan Nabi pada. Ding sampai taruh aki jemik buru jaga. Mana bahas keturunan Nabi pada Nabi ki, ya Nabi Adam tesan ni. Ya keng dernya ladar cuman enggak kau.
Ya makanya seru apa ada gila mi ganteng gula yang pulang laki cak bina lebur gila gula. Allah mantar ya kapolong bi habibu dia teki. Alhamdulillah mantar oleh barokah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng ajunan Allah. Mangkene ke acara haul nggih. Almarhumah Ibu Newati nikah seseten nikah. Ini kaki. Oh arinjo sudah ojaan papiar be kok mare. Ada Pak sedeng aja abinya boleh. Oke, selapai pagaulnya mana holel. Siapa jago boy bener nih? Ini namanya me holel kok nih. Allah. Ya iya kan. Cak orang ngebeda ada ngocak apa dah iya. Keng pan molin jo kerasan. Terpa lo ngaya kok. Si bini bang ngucap, iya nih kini asli naik kok. Makin kini kera kok bu. Maksudnya sehat. Lagi nasa apa deh bu? Melekas nyantol, gila bahas malam-malam langsung ngapal dia. Anapa hadirin mak perlu ibadah aki haul? Haul itu artinya 1 tahun. Pon, haul nikah ki. Ma maknal haul? Napa seenya mai haul? Ada kenangan kini kak jeng menceng buk nikah. Tak buat. Tak bisa cetak kilo bisa. Haul nikah artinya 1 tahun. Makanya nang bab zakat mun beda orang andi emas depak sanisop benda pak sahaul. Napa sahaul? Sahaul ni ke 1 tahun. Jadi mun sesete oleh 2 tahun, haul yang kedua. Kalau 1000 hari itu haul yang ketiga. Lemangkan senikah. Karena nikah kita yang mayoritas NU, Nahdlatul Ulama, Firqatun Najiyah kuleban sampean kan beda Holland. Sementara ada kelompok di luar NU ni kata anda ke haul dengan alasan haul ini tidak dilakukan oleh baginda Rasul. Haul itu bid'ah. Kanjeng Nabi tak ngeholen. Semua yang dilakukan beda haul acara ketika dintoh nikah termasuk bid'ah. Mun bid'ah ni berarti sesat, mun sesat berarti masuk neraka. Ini perlu saya luruskan hadirin. Karena makin ematurun ni ke ampun raja. Mun Probolinggo kula tak ngoce insyaallah beda banyak. Bahkan ki kelompok sebelah. Saya ngoce aki haul bid'ah, moloton bid'ah. Nggih. Orang aku not yang salah aki, aning saya tak bojong itu orot. Kan terbaliknya. Bon, perhatikan. Haul itu ada dasarnya hadirin. Jadi haul kak dintoh ekalakoh sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada dalam kitab Bukhari, ada. Dalam kitab Muslim ada. Jadi hadisnya muttafaq alaih. Yang meriwayatkan Sayyidatuna Aisyah, Siti Aisyah gak dintorajina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katina apa cepon Siti Aisyah? Ternyata Nabi Muhammad setiap 1 tahun, setiap 1 tahun dari wafatnya Siti Khadijah, napa cepon Siti Aisyah? Yukthiru dzikraha wa rubama dhabaha asy-syata fayuqatti'uha a'dha'an wa yub'ithuha li sadaqaiki Khadijah. Nabi Muhammad setiap kenging 1 tahun, perhatikan, Nabi Muhammad setiap kenging 1 tahun dari wafatnya Siti Khadijah, Nabi Muhammad ni nyempli embi hadirin, embi ni kayak togel panik kenian, bi Kanjeng Nabi pah ecer-cer kata tangga ika bi sedekah Siti Khadijah, Kanjeng Nabi sambil acereta kabagusna Siti Khadijah, kanat kada wa kada, kanat kada wa kada, embi ing ebaki sedekah aki Siti Khadijah cerita aki dak kata tangkah kebagus Nabi Kanjeng Nabi sampai Siti Aisyah ni adabu maghirtu li ahadin min nisa'in nabi maghirtu li Khadijah, saya tidak cemburu kepada istri-istri Nabi yang masih hidup sebagaimana saya cemburu kepada istri Nabi yang sudah wafat yang bernama Khadijah. Anapa? Polan setiap 1 tahun bi Kanjeng Nabi nyampliaki embi ing ecer-ecer kata tangkah pah eka cerita kabagusna sampai Siti Aisyah ni katampuruan nikah eka laku setiap 1 tahun. Nikah seenya mai haul. Jadi haul nikah mengadakan kegiatan seepa tepak ke 1 tahun.
dari wafat situ ngoreng. Terus boleh Nabi Muhammad setiap kenging setahun azyara ka kuburna syuhada Uhud. Setiap setahun kanjing Nabi ni ka entar. Jadi haul asa tahunin dari acara orang seseteh kak dinto ekalaku bi Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas-jelas sih. Makanya gula perlu mendepak nih kak. Takut sampean gula kutnya gimana dalilnya? Bid'ah tak ekalaku bi kanjing Nabi. Oh dia boleh deh. Cek mati boleh. Cek. Tematen. Odi. Mai temu jodi. Amunyi. Oh menamunyi odi. Iya sandon yu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Napai kanto se anu nika. Sekor sele. Apakah idolum? Oh ji, yaman pakai idolum ji ya repot. Allahumma sholli ala Muhammad. Punten. Cak ding nika se anu idolum ngaralo berarti anu. Coba teketan pula. Cek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek. Pulang tanya nyanyi. Ma itu mujak pernah kena sahrulkan lo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Le mangken nega mek kena ben helikopter aprina ni man. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak bisa kak? Ya bal tak bisa audit di najak paksa kak. Takok konor konjong jedeki. Dadi haul kak dito beda hadirin ben haul kak dito ekalaku bi Gusti kanjing Nabi. King mun seesare hadis sesampian pah kanjing Nabi mau dateng terop nang ke pengajian pada sound system bareng make sampai kiamat kurang 2 hari ya tak ada hadis kan. Jadi mun pas seesare hadis tidak dilakukan Nabi Muhammad dimma kanjing Nabi lambak mapolong orang nang ke pengajian pada terop pah pada ada hadirin. Jadi saya kocak norok kanjing Nabi ini kecepon ulama ada makosid pada maksud yang sesuai kalaban syariat. Contoh kanjing Nabi lambak ajubaan lagi. Mauning sampean. Hilang. Hilang kisah nikah. Sementara orang keramat aku ini kan tentang ajubaan, asarongan sampean. Pah beri sadar bu, bid'ah. Nabi Muhammad lembok pakai jubah, maka ngakui sarung ni ke bid'ah. Hadirin, seekor cak norok kanjing Nabi ni ke benih kapan kanjing Nabi ni kah? Jubah kudu ben sampean jubah. Benih sanikah. Tocuna jubah ni kan nutupi aurat nggih. Maka sampean makilah asarongan kor nutupi aurat ni kaya kocak norok kanjing Nabi. Mun isoro pada ajubaan tempatnya secara geografis itu tidak sama. Kanjing Nabi beda Madinah ni ke padang pasir. Jadi ajubaan simpel, keramat ajubaan, meri ajubaan pah nemen jagung. Kan beda magi jubaan aja. Begini bagi. Nabi Muhammad ada kak dintongan kui telo kiriki 3 jari Nabi Muhammad nih kecepon ulama saya ada Nabi Muhammad itu roti gandum terus kormah makanya telo kiriki sampian ada telo kiriki saya ada ngan merongki ya pamireng ero daya kak ona kui telo kiriki maki sopu tak mare sampian kanjing Nabi ada ngan kui telo kiriki kak dinto nunjuaki bahwa kanjing Nabi ini kada resakoni. Jadi sampian makai dengan kuile makiriki mun te resakoni kak dinto ampun norok kanjing Nabi. Makai telo kiriki mun satalam kedua ikumat. Tak nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Bah, mak buru kak kak. Hah? Mun pah kutu cek persis kutu cek pada neban kanjing Nabi sampean dia jual sepeda nak beli ontah. Kan engki. Nabi Muhammad itu siwak pakai kayu arok. Sampian seandi kayu arok ya tore paling utama na siwak kayu arok. Keng umpama ta andi kayu arok ngangkui rambing pada kornyat siwak pada oleh kenceran. Pada salat tah ngangku surban. Ta andi surban ngangkui lengan lebih. Ki sebini ngangkui ruku. Teti mun ruku na pote yang kui 2 hari akelir deh. Jadi batik
Kula sering mangkir masjid ni kan kui sarung sini kan. Tak napa. Keng cuman mun ngagui sarung mun tempo mancing pas sarung ai pak atas tak kok siwak situ nganyol keluar gitu. Allah ceronoro tak tahu kaki bu. Dan kenapa saya perlu nyatakan? Karena makin ini banyak sekejap bid'ah. Tak kalau kanjeng Nabi bid'ah sini kalau jelas. Makanya perlu berdapat. Jadi ini kan orang kanjeng Nabi kula benajunan hadirin. Hadis sebeda baik hadis secara qauli, hadis secara fi'li. Pakon bi Gusti kanjeng Nabi untuk aduaki orang setan. Pakon bi kanjeng Nabi. Sampai kanjeng Nabi ada bu senikah. Irhamu mautakum bid-du'ai awis sadaqah. Irhamu benelasani serna sampian kapi orang keramat agung mautakum dak ka orang setan sampian kapi bid-du'a. Kalau bendoa mun andi orang setan terus selamat dah doaki. Jelas. Sampean pada bajang Allahumma ighfir li abi, Allahumma ighfir li ummi wa adkhilhumal jannata ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Otabe sebelum membaca Quran pah maus doa Allahumma taqabbal wa ausil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna li ruhi ummi wa abi. Mun sampean tak uning cak Arab cak keramat agung ni ka bade ka doa ni kalau kudu cak Arab bu. Ya Allah, ten guna nyu ondak ka ajunan tuan sateja saya baca kelak pada pak aki kencerna dak ka bapa dak kambuk badan kaula. Tak tahu apa satat, pala tak tahu apa saja apa sak lo bapa mungkin lakar tak tahu. Ladar nyandar bunte bola tabing kok cana pemireng dia. Malaikat itu mobil malaikat je tak tahu apa sekali. Pahangkat tanang. Iyalah. Ya pala tak tahu. Saya baca ki burjo ibu kiambu bi kok ya. Iya lo bab. Lo bab. Mungkin lakar tahu ninca Arab apa saya tak tahu tak bab. Pada pak aki ke bapak. Macedi oh ya matua beri jadi ya. Cang malaikat cek tempat kecolon ngarai kok. Pada tak apa saja apa saking cek benda iya benih ke macedi sangat der. Bersopan oh tabak minta aki sepora astaghfirullah li ummi astaghfirullah li ummi ate sampai kertek astaghfirullah dan gula nyuan aki sepora ada ajunan pangeran li ummi ek andi tu sana embuk dan gula menreng tua seta astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi macadi mate sebut le pada sepora astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki. Hah? Bada. Bumak bada. Talak benih kak misnari kan tu kak matura kak. Rupaya mbak mulai kok. Banas-banas benih contoh-contoh kak benih. Mata aku bondo cak bersanya misnari dina. Maka cara dari serkaring mati ni kebeda cara nak benih cuma etangisi jelas benih etangisi kalau bencara apa-apa doa aki hadirin makin nak dekik bekali tutup kalau berdoa maka setelah doa makin seekor maki dekat almarhumah Newati nekai pada pak sarang Allah Subhanahu wa taala almarhumah ibu Newati nekai selamat becir makin gara-gara itu aki nika pabi kanjeng Nabi ki dawuin awis sedekah ben sodakoin makanya kan beda sodakon diberi puntuan sampean kan sih baregin ini kesedekana almarhumah ibu Newati napa boleh sampai sepuntuk hadirin kanjeng Nabi ada bu ittaqun nar walau bisyikki tamrah takwa sampean ke neraka meskipun kalau ben sasebak korma ni kalau bisa selamat dari neraka sasebak korma bisa celep ke seseta mun sasebak korma bisa celep ke seseta maka kula makin bangal nyakse ibu Newati ini benih karo celep kumikil makin mulai li Allahumma sholli ala Muhammad jadi benih etangis sireng ni sernika tapi doa aki meskipun etangis ya tak panapa kengten gula sering berdepak setiap pengajian karena mun betul dah mun berdareng mati etangis ini patah ibeki elah nak takut aing mata nyap-cap ka mayit keramat bersama sini kan ada beda tak ibeki aing mata nyap-nyap ke mayit dan gula tak mangki keterangan saya tak muliaki hadirin pun tenangis aing mata nyap-nyap ke mayit ni kata apa-apa
Jika tak langkau ni kak banyak pengurus FBCNU. Takut keng gula keng tak mangki mun ngocak tak ada, takut keng gula pulan budu. Ya cak gula banyak anang kiai bu. Gula ni kanang ring tani, empat gula tani, embuk gula tani. Asli pada, tapi gula ke asli anang TNI. Tani asli. Di menjadi gula ni rata-rata di RS. Benih dokteran terus dorong sate. Oke. Bangladesh. Bangkalan desa nyunu kedel. Ni Ki Abdullah ni kau ning, kau jompok gula. No, boh ngadelem anak ngereng tani, reng gunung nak nung betul keletak. Keng mun tak uning kecompok gula mun koro kebelah sini. Kambian tak kira percaya aja pulan muah gula ngak reng Arab tiba semua macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya gula lambek ni kak keluar di pondok. Tak ada yang bangkit. Gula makin sering ngebela. Gula makin lo pengajian saya ngomongkan di jandai kabin ajan. Ajwa kerja roju. Piape. Jak piape tu kok nyengku. Allahumma sholli ala Muhammad. Cak dengan Nabi ni yang ku je takut gula. Ya tak kira boleh. Karena sini ke gula sering ngebela. Gula ni kan lambek. Kan bapak gula ni kering melarat. Bapak gula ring melarat, embuk gula pada melarat tu. Akapin ketika gula ki keni, ring sepon ni ke apesa. Jadi gula tandi tretan karena ring sepon apesa ki keni. Jadi gula nungkel ke tibi. Cepon ring Jakarta anak sebatang kerai. Hah? Oh karai. Bapak gula, pah ongke dek ke Kalimantan Barat, embuk gula. Keluarga boleh norok keluarga ada dek Kalimantan Timur gula pah isabek pondok ya alhamdulillah tak boleh mulai di pondok mulai ada macam ada apa-apa bapak ke Pontianak embuk Kalimantan ngiring rakan jadi cek pon ring Bengkalan gula ni kekek tabuk kek cetak tanpa minyak pote norok bapak itu namangkat norok embuk ala ke boleh dan gula pondok rebuk yang kira tahu salah para mukmar ya gula nak wah kiuk mek geluduk mati minyan roh Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula muduk ni kakak dalam keberadaan melas ring sepo lagi bini pada melarat gula ni ada singirem mun gula ni kata andi saya ada lambat ni ke di pondok boleh ke compok nyari otangan kata tangke paham boleh boleh ke pondok ni gula pan andi bit yang sepo ekere mi tangke ni ketika otang rok ke tangke nyari rok ke tangke tahun 2011 dan gula ni kak peleman di pondok yang tibing abi ni ya bedereng bini saya ke leburi pentak alhamdulillah tolak tak baju genteng gelu melarat bu melarat ring bini jaman kering melarat tak kira anda kak bener bener ya kok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Andi kompoi sampean ba? Bukan mari apa? Kayak saya nggak pahala kayak kapi ba? Tak anda pun laki gula. Agak jah kedeng aki, perhatikan. Gula ni kak minta ring bini, tolak. Minta boleh selain, tolak boleh. Sampai 6 kali ada endak sekali bu. Ente mari ki bolak gulu. Petong kali na gula pahabo kalan. Bi kiai cuduaki gulu bi guru. Cuduaki. Bah ndak si bini, saya cuduaki. Apa kalan 6 bulan minta pa burung sekali. Ya Allah, gula kira pikiran. Gula mikir sini ke 2014 nih. Pokok mun 2016 gula tak abin nih, ala lagi ya bagus.
Yalah san mesan tak. Cak minta ring bini ada lem. Akhirnya situng baktok. Kuliah ni ke bahandi kanca ponduk laki, kanca kuliah ni ke andi bini, aling bini ni ke ponduk lain. Lepas bi kanca kuliah ke bela, cak aling ustad ni bagus cak pon. Ia tak toman keluaran, tak nekuan HP nak ganang. Kuliah kau orang kata oning, keng giding bertejak orang ke bagus, bi kuliah happen tak kakang ni. Pak kakang setuju ustad ni kak. Aling yang tarin, padahal ke kuliah pada tak oning si bini tak oning ke kuliah. Pak kelem, pak tetibi ni na makin sampai makin itu. Mangkano gula makin lah ampoi patabari gula makin ke paraban ampoi patabari pola kesukaan albini boleh tapi aku tidak sampai hati menyakiti perasaan seorang yang pernah menemani aku mulai dari tidak mempunyai apa-apa. Jadi mun makin ni ke begbeda mulai endak begbeda janda sampung tak senikah ongguan ki sampatannya janda sampai anda keng tak teti semasa ke abu ketika ada orang dari masa kali gara-gara gula melarat lambak tak itu mu orang cangring dinnak dia mun karak suruh guring pun kopi suruh toto mun ki melarat tidak ringa celing karo mun soki kepi ngako ya kok makanya makin ke gula benih keng tak terus bini boleh keng sama sakit hati nani bini gula ni tak teti gula sampai makin bu tak deti apa tak kira cek bonding motura nyari karak ikakan ben kuat sapu tangan ibu kedede kok mun ki melarat ben setua king nang seneng nang ben sing ngode kok apa cak ada yang kabin bi kok marin kakeja teti gula bagi lang ucap kabin agak rufuk agak takutnya ku PHP nabi imbian iya bagi janda ya tapi dia semua belu belas rumahmu nomor seket tak langkong tak lar kali reka masake kok kira aku gek cetak lemah mincret kuliah sekalian ada pidato maturan pada pidato toju ya dong pentas sebab budak yang laki kiai ni kak budak yang bini ngefan ke sampean kiai pun malam ni ku YouTube pedok nyon etia foto oleh ki koni kula doa terminta akabin ya Allah jang guna pani koni ku tak umur belum bodoh kula tulingan kak tandang benas ya Allah jang guna tina ada betimba beroma kok Allahumma sholli ala Muhammad mun masalah terlalu cak ring normal cak gula ring laki normal gula sering cerita setiap pengajian ring laki ni ke hukman ring bini ni ke tak lain pikir tak pada pikir lain sering bi gula ke bela makanya swarga si beda cuma bidadari kak kan ni bini pahatanya mak cuma bidadari swarga bidadari demai bukan ke sampai teman mikir kan swarga mak sana cuma bidadari mun bidadari kan cuma untuk ring bini kan cuma untuk ring laki sampean melon apa beda bidadari ada. Kenapa kok cuma bidadari? Kenapa enggak ada bidadara? Perhatikan. Karena esena swarga nikah menempak pun peterus lagi. Iya, nah. Sampai kolema. Ongguan. Sampai kolema. Siap tujuh sampai kolema. Siap tak boleh sampai kolema. Siap tak kulian sampai kolema. Dan tek kolemang je kok kejember buk. Menorengnya ku tak beres yang dinak dia pidato sampai gol 5 orang sudah pidatokan 2 jam setengah cak nguncang penceramah nguncang desel boy maka sampai sopo tak kira mati korban de solar aja itu pak kering apa dinari mejek sarana iya mun saya bawa terus nyangku tak lecak ya tas di kaki bot iya lah semaksud tayo terus Allahumma sholli ala Muhammad mari kita geluh kita lagi jadi laki beri bini ini tak pada hadirin kenapa kok cuma ada bidadari karena perhatikan etunya nikah ring laki burna perhatikan etunya nikah ring laki secara fitrah secara takdir burna ring laki ini kau ring bini kak
Jelas? Buk. Perengaki. Secara takdir, ambian tak usah unjuk rasa ambian di pangeran dia. Reng laki ini itunya lebur, nalakar orang bini. Maka namun sampai ajalan ben laki, napah laki dengan telah reng bini becek apa hatole, cek kiri normal lah jubuk. Tak percaya ambian. Reng laki napa boleh sing udah. Maka situ apa kun lebur ke reng bini. Tak langkong, bah, sambian. Par kita kok yang tanya. Katin apa bah? Cek saya kena. Kit kesokan lagi. Sambian pun tak percaya. Hari kata kok yang berantak kok banyak orang. Sambian deki peleman pula andi datang ke sepo tanya akibat. Menemu janda glowing kaki kiki terro bah. Ku tak nyampit. Boralah. Mon ngenangan je wakun. Masa bah? Ya Allah. Mon tek-tek pada. Keng ketek lo bisa. Manusia aja namun lah tua kerso. Kerso ya kerja tak masuk. Ya cak keng akan dilebur bu. Cak keng akan dilebur. Makin gula pun akan dilebur cak normal gula. Keng muni surah abi ni boleh. Mayu. Ya. Sorry ye. Perhatikan. Jadi lakar lebur ini ke orang bini, paham? Sementara orang bini takdir Rabbi Allah secara fitrah leburnya benih kering laki ini kan. Maka orang bini ini kepamelengi panakale, alake beres dia. Keng muntangkan cari lo beres. Lo beres. Landi bini pahlip salipan ben praben becek, cek sarung ngolosot poler. Menekan reng bini nih kebi Allah secara fitrah cukup situng reng laki. Makanya bulan reng bini cukup situng reng laki, reng bini nih kebi Allah ibri perasaan setia. Tepuk tangan untuk nih bini nih. Dek iya deh bu. Nomor 2 reng bini nih kebi Allah ibri perasaan tampuruan secek raja nak. Ada apa? Cukup situng reng laki, tapi untuk aja gereng laki situng nih kalau. Juga kalau bentampuruan. Makanya di bunak Musleh Adnan, seorang perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya walau 1 abad, tapi tidak mampu menyembunyikan cemburunya walau sesaat. Tapi mondeng nih, kalau secara fitrah berlebur nah orang bini. Adia, benih apa berlebur nah? Geleng, kalong, kalampi, etas. PC, kodung, tapi lain. Maka namun sampean masuk surga, napa dibuna Allah? Yuhallawna fiha hurum maqsuratum fil khiyam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nih kamun masuk surga, kemudian icenci ibidadari. Anapa? Sesuai yaki kelaban burle-burna. Cebon gi buru, reng laki ini benih kerosing udah sampai tua kepakun lebur. Maka dalam ida Laila ketika acara dalam beda ben babini ben balaki atokar karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang. Walau berjalan dengan istrinya dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi makin tua. Lopot colok. Ku tak apal kapi binin kaki regala nare. Ngenom lo nih kok. Itu ruwe sape kok idina dia. Allah. Ada erai enggak kan nyaman enggak? Ngenom lun ngenom. Allah. Enggak sing minum sapi kalekero. Minum. Minum. Erai enggak ada iya yu. Minum. Mun tebak kang kota apa tebak Habib kining belet kagak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana reng laki ni mun katunya buk.
Tina jak buka maki suap puk. Makin kok suap kia masa aku abidatu sambil ada iya mana dengan wah kau pun pengertian apa coba kula boleh kak sering abidatu ni kak mun bedenik bini ya dek pah anang nangis oi ya kalau pai saya bedeng kok ya ada ibu kapah mau keluar bukan ya kangko alhamdulillah jadi kan tak nyari yang enggak makanya cerita ngada kok masa abidah tua hadirin hadirat muslimin ya enggak hadirin hadir dai yu benih tak oleh nyu suenya benyang ngoreng ju keng mun nyu serto pu yu dai ya tete anu pak okap iya masa ini toro kadang ibu lagi ala bentutup berapa lek bujuk ala kero ego benih urusan kero tenyeng rebuk saya ngabas di benih mah romah jelas so suwe keng topue moni topue nangis ki bengaleng dah sajua benih apa haidar abidat aduh hajang abidat iya makin kok masa abidat tu ada iya ya bon terus ki terus mangkana kan ada laki ni keburu lebuna lakar garing bini mangkana sampean ni kamun masuk surga bidadari saya jenjaki nikah lain yuhalluna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir karena sampean burle-burna ni ketunyah angkuyan kalebih maka sampean budian masuk surga yuhalluna fiha min asawir ni kegeleng betes jadi sampean masuk surga kemudian benih karoria pakai betes saya geleng emas deh tak mantoman bu kan burle-burna emas deh kak mun reng laki mun ketunyah ku perhitungan kan seorang laki-laki itu akan mengorbankan hartanya demi istri minta apa besi bini kor mampu ibri tak ibri tak kira tong bitongan mun reng laki keng mun al mukarrom aja mun tro tak kiamat aja liguli tunyana tak percaya timpian encem kalung dia encem kalung janji 3 bulan jual kai modal alako oleh 3 bulan je bejer mun tak ngata maki pun malam re kapan tedu ngaro dek remah kalung lamba kocang ning 3 bulan jak sampai 5 bulan pukun teh bejer kok ben apa cek dengan ni bini mun tak ngakui kan tak salpa kak ben boleh ni bini jak kalungan bini cuma urusan masalah perhiasan kak berdeka dalam dadak kena jual kak begitu 5 bulan bagian tak ada kerja yang cak kopak kaki saya kocak bikor ribuk tepak kering bini apa dina dia tak betah sekali kok masjid luar juga kan biasa ambu masjid ki tekku mun bedereng laki bini ambu masjid pah abojeng selake keluar si bini abi di dalam cekak benih ngaji keluar dari masjid benih mare nyari kaca serajaan paha kaca masjid bro atau kamu nyembek gini tetek buknya pon yes beli na boleh pon mari ki ya mah ayo boleh bola mari oh hah India hanya India duet maibuk lagi mik
Hijivan milaya ke tunika vera savera. Wes, mari teka hajat. Puas. Penceramah di babai pada iya kak. Allah. Padahal kok benih lagi, napa hingga apa lagi nasi nyengonyeng benar kakek kak. Mi untung tak abini dina kok. Jangan nongi telpotel. Yes, benih boleh. Hadirin, tanya, haul ni ke benih apa tak ada zaman Kanjeng Nabi? Bahkan benih cuma perbuatan, tebuan, bahkan ikrarnya Nabi Muhammad ni ke benih dengan masalah haul. Sepertama, Kanjeng Nabi ni kah ngekholi Siti Khadijah setiap 7 tahun, nggih. Senomor 2, Kanjeng Nabi kak dintu setiap kaki setahun entar dek ke kuburan syuhada Uhud. Kak dintu nunjukaki bahwa amalan setiap setahun dari Sayyidina orang kak dintu ikhlaku bi Gusti Kanjeng Nabi. Makanya pulang setiap setahun pah nyamai haul ni ke artinya setahun. Jelas? Bahkan Kanjeng Nabi ni ke makon kani seren orang mati na sampian kalaban 2 perkara. Sepertama kalaban elang alhamdulillah. Kalaban doa. Nomor 2 kalaban sedekah. Makin ni kepada kapi malah makin ki ikan bikoncoron Fatihah, ikan bikoncoron solawat. Maka tenkulah bengal nyaksi almarhumah Ibu Newati kak dinto ya pasalamat ya baca serang ajunan Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, tak memungkinkan lancang boleh karena tenkulah harus menuju Jember. Korang mayu mon korang. Tertabang kia boleh. Dalam keadaan selain dalam keadaan pencerahan hajat. Sekali itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.